Hello everyone, our topic for today is about what you doing. Unsa imong gibuhat karon sa imong kinabuhi? Ikaw ba nagbuhat ba og maayo? Nagbuhat ka ba og dili maayo? So, according to episode 5 verse 15, be very careful din how you live, not as unwise, but as wise. Busa, matngunin ninyo ang inyong paggawi, nga dili ingon sa mga dili maalamon, kundili sama sa mga maalamon. So, mga kahigalaan, brothers and sisters, pag-amping, pag-ayo, hatagig, pagtagad, kung giunsa nimo, pag kinabuhi ang imong kaugalingon karon. So kinahanglan kita atong bantayan ang atong mga kaugalingon nga dili kita magbuhat og dili maayo sa atong isig katawo kay maapil kita sa hampak